So before ta mo sugod no, makuha ko sa tag video before ta mo sugod. So nice ang atong venue diri karon no, kay kung makita ninyo no nata ilalom sa mga kalubinhan no. Ilalom sa kalubinhan pero coastal ni diri no, naata dapit baybay no, baybay dagat. Okay, unya before pa mo sugod no, kay nag-attendance pa man sila. So muna nagkuha ta og kanang videos lang usa no while waiting pod. Okay? So buntag lang ang atong schedule karon no yung hapon, wala naman. So before ta mo start, okay, so mo ni ang atong kuan audiences no right after a few minutes no. And then excited ta no, and of course happy because first schedule na to ni diri sa may kuan, diri sa may Basay no, of course no, with Ma'am Queenie. And then thank you Lord guys nga tanan. Okay, so sa atong tahas no karong buntaga no nga diin makahatag ta nila sa atong kuan, duha ka topic ang atong ihatag karon, but then ano ra nato ni i-summarize lang nato ni no. So nice kay atong topic karon, and then of course no, sa health nato pod. Okay, so kita-kita taon niya no right after. Okay, so mo niya ang atong area karon. Okay, bye bye no, amping ang tanan, God bless everyone.